تعالى وبركاته. كيف الحال؟ كنتمنى انكم تكونوا بصحه جيده. كنتمنى دائما انكم تدعمونا دائما باشتراكات باش نوصلوا القناه ل1000 مشترك وباش تستمر القناه دائما في تقديم الجديد. Donc on a ici dans notre leçon un leçon de compréhension de l'écrit. Donc c'est la semaine de l'évaluation. Donc je lis, je comprends. Donc نبداو بقراءة النص. Brahim et Sarah. Donc regardez ici, on a ici c'est Brahim et ici c'est Sarah. Donc Sarah essaie de traverser la chaussée. يعني بغات تقطع الطريق. Donc on va lire le texte. Chaque matin, Brahim emmène sa petite sœur Sarah à l'école. Il la prend par la main et tout le long du chemin, il lui explique comment éviter les dangers de la route. Marche sur le trottoir. Traverse la chaussée quand le feu est rouge pour les voitures. Regarde à gauche et à droite avant de traverser. Marche sur le passage protégé réservé aux piétons. Arrivée devant la porte de l'école, Sarah embrasse son frère et lui souhaite une bonne journée. Donc je répète, Brahim et Sarah. Brahim et Sarah. Donc Brahim ou Sarah. Chaque matin, يعني كل صباح, Brahim emmène sa petite sœur Sarah à l'école. Donc chaque matin كل صباح إبراهيم يرافق أو يأخذ أخته إلى المدرسة. Il la prend par la main. Donc ياخدها من يد ديالها. Et tout le long du chemin, il lui explique comment éviter les dangers de la route. Donc يعني tout le long du chemin يعني في الطريق كيبقى يشرح ليها comment éviter كيفاش انها تتفادى les dangers de la route تتفادى اخطار الطريق. marche sur le trottoir يعني كيقول لها انها خاصها تمشي على الرصيف. traverse la chaussée quand le feu est rouge pour les voitures. يعني la chaussée يعني الطريق. هنا traverse la chaussée يعني انها خاصها تعبر هاد لا chaussée امتى؟ quand le feu est rouge يعني من يكون الضوء احمر بالنسبه للفواتور. quand le feu est rouge pour les voitures حيت من يكون الضوء احمر بالنسبه للفواتور اش غادي دير؟ غادي توقف لي فواتور. regarde à gauche et à droite avant de traverser. regarde يعني انظري à gauche يعني على اليسار ديالك et à droite يعني على اليمين avant de traverser. دائما قبل ما نعبروا الطريق او الشارع خاصنا دائما نشوف على اليسار وعلى اليمين على فين نقطع. يعني كنشوف انه ما جايه حتى شي فواتور ما جايه حتى شي سياره ولا شي دراجه ناريه. marche sur le passage protégé réservé aux بيتون يعني انها مارش يعني انها تسير في هاد لو باساج بروتيجي. هاد لو باساج كيكون خاص بلي بيتون يعني من انا كنعبر به هذا هو الباساج الخاص بيا. نتفادى انني نعبر من هاد الطريق دائما كنحاول نعبر في هاد لو باساج بروتيجي. Donc arrivé devant la porte de l'école يعني ملي كيوصلوا امام باب المدرسه سارة embrasse son frère يعني سارة تقبل اخاها. il lui souhaite une bonne journée وتتمنى له يوما سعيدا. Donc نمشيو les activités. entoure la bonne réponse. Quel est le titre de ce texte? Donc شنو هو العنوان ديال النص؟ دائما العنوان كنلقاوه الفوق. Donc شنو هو العنوان اللي عندنا هنا؟ Brahim et Sarah. Donc العنوان Brahim et sa sœur, Brahim et son cousin ou bien Brahim et Sarah. Donc العنوان هو Brahim et Sarah. Donc je l'entoure. Sur la deuxième ou bien la question B. Qu'est-ce que Brahim explique à Sarah? Donc ماذا يشرح إبراهيم لسارة؟ واش كيشرح ليها لي دونجي دو فو يعني اخطار النار ou bien les dangers de la route ولا اخطار الطريق. دونك هنا ما كيشرحش ليها اخطار ديال النار لو فو هنا حيت فو كتعني اما الا كان عندنا فو روج يعني الضوء الاخضر كنعنوا بها ايضا النار او العافيه.
Donc les dangers de la route يعني كيشرح ليها اختار الطريق ماشي اختار النار. Que dit Sarah à Brahim? Donc ماذا قالت سارة إبراهيم في الآخر. Bonne route, bonne journée ou bien bonne soirée. Donc قالت ليه embrasse هنا عندنا في الآخر. Arrivé devant la porte de l'école, Sarah embrasse son frère et lui souhaite une bonne journée. Donc كتمنى ليه يوما سعيدا. Donc كتقولي je te souhaite une bonne journée. يعني هنا هذا الجواب هو الصحيح. Donc la deuxième activité les syllabes. Donc نقراو les syllabes اللي عندنا هنا. Donc, bras, cra, dro, tri, fla, clos, plat, blas, roi, toi, soit, bois, que, qui, ca, tin, pain, tin, l'un, fin, tin, let, mess, pelle, tel. Donc هاد لي سيلاب تقراوهم وتعاودوهم مفهوم. Donc نمشيو la troisième question. Trouve dans le texte un mot qui renferme br, pr, tr, wa, ou et en. يعني نشوف هنا في النص شي كلمات اللي فيهم هاد لي سيلاب. دونك نبداو من الاول بغا بغاهيم. دونك لاحظوا بغا دونك اش فيها بغ. دونك يمكن نكتب هنا بغاهيم. دونك بغاهيم. دونك اش عندنا في بغاهيم عندنا بغ. صايي. دونك نقلبوا دابا على بغ. Chaque matin, Brahim emmène sa petite sœur Sarah à l'école. Il la prend. Donc, عندنا هنا prend. نكملوا par la main et tout le long du chemin, il lui explique donc comment éviter les dangers de la route. Marche sur le trottoir, traverse la chaussée quand le feu est rouge pour les voitures, regarde à gauche et à droite avant de traverser, marche sur le passage protégé, réservé aux piétons. Arrivé devant la porte de l'école, Sarah embrasse son frère et lui souhaite une bonne journée. Donc عندنا إما نقدر نقولوا qu'est-ce que je viens de dire prend. نقدر نكتبوا prend. Donc قلنا prend وقلنا عندنا تا protéger. Donc بجوجهم صحاح. Donc PR. تغ. Donc هنا trottoir. 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 Donc تر. هنا راه تا و عندنا تا في trottoir. هيا و. Donc trottoir راه فيها حتى هي و. عندنا voiture حتى هي فيها و. Donc voiture نكتبوا voiture. Les voitures. Donc و. Où. Donc où Brahim emmène sa petite sœur Sarah à l'école et la prend par la main et tout le long du chemin, il lui explique comment éviter les dangers de la route. هي route فيها où. route donc هي où route. عندنا rouge حتى هي يمكن نكتبوا rouge pour. Donc عندنا بزاف ديال اللي فيهم او. On donc on prend par exemple prend هي فيها on. نشوف واش عندنا شي on. Comment éviter les dangers de la route, marche sur le traverse la chaussée quand le feu est rouge pour les voitures, regarde à gauche et à droite avant de traverser, marche sur le passage protégé réservé aux piétons, arrivé devant la porte de l'école, Sarah embrasse son frère et lui souhaite une bonne journée. Donc, يمكن نكتبوا par exemple prend.
Donc, prend. Donc, on. هيا on. دونك هنا يمكن نقلبوا على كلمات اخرين نبحثوا عليهم، ويمكننا مثلا هنا لا لقيت شي كلمه اخرى مثلا فيها بي ار نبقى نكتبها في عوض براهيم. دونك ليكم كامل الحريه والاختيار. دونك لا كاتريام كيسيون لي مو دو تكست. دونك غنقراو هاد لي مو اللي كاينين في التكست. براهيم emmène chausser embrasse protéger avant gauche droite piéton souhaite quand. La cinquième question, lis les phrases du texte. Donc غنقراو هاد الجمل اللي كاينين في النص. Chaque matin Brahim emmène sa sœur à l'école. Traverse la chaussée quand le feu est rouge pour les voitures. Sarah embrasse son frère et lui souhaite une bonne journée. دونك دائما الكلمات والجمل نعاود نقراهم عدة مرات. La sixième question, lis le texte et souligne les mots que tu ne sais pas lire. Ton enseignant t'aidera à les lire. دونك هنا نعاود نقرا النص، والكلمات اللي ما كنعرفش نقراهم مزيان يمكن لي نستعن بالاستاذ ديالي ولا نستعد بهذا الفيديو نبقى نعاودو عده مرات تنتمكن من النطق ديالهم. كنتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى لكم دائما التوفيق والنجاح يا رب، وشكرا دائما على المتابعه والى اللقاء.